svima, ja sam Anđela. A ja sam Nađa. I dobrodošli u naš novi video. Današnji video je baš zanimljiv jer ćemo otvarati jednu kutiju koju smo dobili. I zbog toga je ovo jedan video neočekivani danas, jer smo mi bile mnogo srećne i morali smo ovo da otvorimo sa vama. Tako da možemo da krenemo. Mi smo već počeli da otvaramo i onda smo smislili kako bi to bilo super ideja da i vi vidite šta to. Da otvorimo zajedno sa vama. Da. Ovako. Prvo da vam kažem u stvari šta smo naručili. Mi smo naručile kameru jednu. Za vlogovanje. Koja se zove Canon G7X Mark II. Znači druga marka koja je izašla sada u maju 2016. godine. I mi smo je tražile svuda po prodavnicama i nje bukvalno nigde nije bilo. Mi smo pitali prodavci i oni su nam rekli da je u cijeloj Francuskoj nigde nema u prodavnici. Da je tek sada izašla na internetu i da je oni još nisu dobili. I mi smo toliko htjeli tu kameru, tako da smo je naručile preko interneta i ona je stigla. Konačno stigla. Mnogo je brzo stigla i tako smo srećne i jedva čekamo da otvorimo. Hajde da vidimo šta se sve unutra nalazi. Ovako, kada otvorimo ovo, u kutiji se nalazi ovaj papir. Mi smo samo dotko otvorili. Veliki papir. I ovo čekamo. Ovako, aparat dolazi u ovoj kutiji gde piše Canon i vidi se njegova slika, ovdje je njegovo cijelo ime, ima to onda ovdje šta piše nešto naravno sa strane i sve to. I sad ćemo mi to da otvorimo. Ajde. Inače, moram da vas ovdje, ako čujete neku muziku, venčanje tu pored. Svadba. Svadba. I ovako, kad se otvori, ovako izgleda. Ovo su neki papiri. Ovo su prva neka dva nebitna papirića. I evo je ona knjiga sa uputstvima i svema o tome kako se koristi. Ja mislim da ovdje ima baš puno jezika. Da. Ima 23 jezika. Na 23 jezika možete da nađete objašnjenje o ovom aparatu, ali nema srpskog, tako da. I kada izvadimo to, dolazimo do ovog dela. I mislim da je ovdje aparat, ali mi ćemo prvo da vidimo šta se nalazi ovdje. Kada izvadimo ovo, imamo ovaj kabel. I da, ovo je kabel za punjač od baterije. I baterija se nalazi upravo ovdje. Mislim da ćemo morati da stavimo aparat, tako da ću da je izvadim. Tu je. I baterija se ovako stavi ovdje normalno kao svaki aparat, ovo se uključi struju i to se puni. A ovo je, ja mislim da je to ona kao... što se zakače na aparat da možete ga držite na ruci. I sada ćemo da... Sad ću ja to da otvorimo kako izgleda. Da, to je ona. Zakači se na kameru i... Da nam bude lakše da držimo kameru da nam slučajno ne ispadne. Ne ispadne, ne daj Bože. Jo, ajde Nađa. I ovako, ovo ćemo da sklonimo. Ovo dolazi ovako u kutici, kao dezert. I sad kada to izvadimo. Drži bateriju. Vidi piše. Kako je lep. I uopšte nije tako veliki kao što sam zamišljala, mislim. Mislila sam da će da bude ili manji ili veći, ali... Taman. Kao normalan aparat, sasvim je super, nije mnogo težak, možete da ga držite lagano. I sad ćemo mi da vidimo kakve on sve mogućnosti ima, da vidimo prvo one koje znamo. Znamo da može da mu se ekran, da. Dakle da možemo da se snimamo ovako. Da. I sada to... Vidi ovo. Može i do ovdje da se spusti izgleda. Možeš ono kao da staviš ovako pa možda da snimate. Sve je moguće. I sada mislim da to vratimo. Tako je. Šta onda ima? Ovako, gledat ćemo što ima sa strane. Sa strane ovdje se uključuje internet i ovdje imamo HDMI ulaz i USB ulaz. Onda sa druge strane, dobro piše da ima internet. I ovo, znam šta je ovo, gledajte, puci. Ovdje iskoči blic i tako se i vraća prstom. Ga vratite unutra. I ovdje dole imamo mjesto za bateriju i karticu. Da stavimo bateriju da možemo da ga upalimo. I mislim da ima jedna ovdje kao rupica da isto može da se stavi na postolji kao i kameru. Kamera koju već imamo. I sada kada smo stavili ovo, ovdje se pali. Ajde. Što je dobro.
Da, ovako, ekran mu je na touch. Da vidim, evo da vam. Tako da, ekran mu je na touch i naravno ima podešavanja i sve to ovdje sa strane. Ima gdje može da se slika, u modove u koje možete da ga stavite. Također, ajde da se gledamo. Da, jesmo rekli kako nam se, rekli smo kako nam se zove, znači po novinare. Kamera se zove, jao kako je lepa slika. Da, moramo da vam kažemo da ima autofokus i također ima stabilizator, tako se tako kaže, stabilizator, tako da kad mrdamo puno, kada hodamo, trčimo, slika će se stabilizovati i stajati ravno. Baš smo lepo. Stvarno baš lepo snima, evo sad ću da vam okrenem da vi vidite kako je. Tako da, sa ovom novom kamerom koju smo jedva dočekali da dobijemo, moramo da naučimo kako radi, ali mislim da ćemo to lagano učiti. Snimat ćemo puno vlogova i bit će jako zanimljivi, nadamo se. Tako da, nekoliko sljedećih vlogova su snimljeni već kamerom, tako da posle 2-3 vloga koje će već da budu, bit će sve snimano ovom kamericom. Jako smo srećni što smo je dobile i mnogo nam je drago i stvarno je baš i lepa i super je za vlogovanje, tako da će sada vlogovi biti još kvalitetniji i bit će super. Tako da to bi bilo to za ovaj video. Naravno, ako vam se dopalo, lajkujte ga, komentarište i prijavite se na naš kanal i volimo vas puno. Ćao, vidimo se.